मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे और जो गुज़िश्ता वीडियो में बताया गया था वज़ीफ़ा, उससे यकीनन इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वज़ीफ़ा बताने वाला हूँ जिसका ताल्लुक़ ख़ुद मुझसे है। उसके पहले चंद बातें मैं आपके गोशगुज़ार करना चाहूँगा कि आजकल बहुत ज़्यादा ये सुनने में आता है कि फ़लाँ इंसान बीमार है और बहुत इलाज कराने के बाद भी उसको शिफ़ा-याबी नहीं मिल रही है, बीमारी से ठीक नहीं हो पा रहा है। रिपोर्ट्स उसकी नॉर्मल आ रही हैं, लेकिन डॉक्टर्स के भी मर्ज़ समझ में नहीं आ रहा है। मुसलसल इलाज कराने के बाद भी कोई शिफ़ा-याबी हासिल नहीं हो पा रही है। इंसान थक हार चुका है, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं। सारे वैद्य हकीमों को ट्राई कर चुके हैं, दवाएं खा चुके हैं, लेकिन मर्ज़ में ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इंसान आखिर मायूस होकर थक हार कर बैठ चुका है, उसको कहीं से शिफा याबी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। अगर मामला आपके साथ भी कुछ ऐसा है तो ये वज़ीफ़ा, ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको वो वज़ीफ़ा बताऊंगा जिसको पढ़कर आप इंशाअल्लाह ताला बीमारी से मुकम्मल तौर पर शिफा याब हो सकते हैं। और इस वज़ीफ़े का ताल्लुक़ खुद मुझसे है। बात यूँ है कि 20 साल कब्ल तकरीबन, जब मैं मदरसे में पढ़ता था, तालीम हासिल करता था, मुझे एक बीमारी हो गई जिसको एक्जिमा बोला जाता है। गर्दन में पूरी एक मोटी परत, एक मोटी लेयर हो गई, बहुत ज़्यादा खुजली होती थी, जलन होती थी, शहद के जैसा गाढ़ा पानी निकलता था और दोनों हाथों में कोहनियों तक भी इसी तरह से हो चुका था। बहुत खुजली चलती थी, आस्तीन ऊपर करके रखना होता था, कई बार उसमें से खून निकल आता था, आस्तीनें खून के धब्बों से, छींटों से सुर्ख हो चुकी होती थी। बहुत ज़्यादा खुजली चलती थी, बहुत परेशान में रहा करता था, बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया। मैं राजस्थान में जब रहा तो मैं पानीपत के बड़े मशहूर डॉक्टर्स हैं वहाँ पर जो एक्जिमा का इलाज करते हैं, स्किन रोग का इलाज करते हैं, उनके पास भी मुसलसल एक साल इलाज चला। कोरियर के ज़रिए फिर वो दवाएं भेजते थे। और जब मैं जबलपुर में था तब भी मैंने वहाँ के जो चर्म रोग के माहिरीन डॉक्टर हैं उनसे मुसलसल इलाज कराया, लेकिन कहीं कोई इफ़ाक़ा नहीं हुआ। साथ ही साथ ऐसे बेशुमार वैद्य हकीम, उनके भी मैंने टोटके, उनकी दवाइयाँ कराते रहा, लेकिन मुझे कोई शिफा याबी नहीं मिल रही थी। 4-5 साल मेरी ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा परेशान कुन रहे हैं। जब मैं जबलपुर में पढ़ता था, मेरे दोस्त लोग जानते हैं कि हर महीने मुझे डॉक्टर के पास नागपुर जाना पड़ता था इलाज कराने, फिर नागपुर से फिर जबलपुर। बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती थी, सबक पिछड़ जाया करता था, सबक की दुश्वारियाँ अलग हुआ करती थी और बीमारी से अलग परेशान थे। कहीं कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही थी। तब मेरे एक अज़ीज़ दोस्त जनाब फ़रीद अहमद साहब, जो सहारनपुर में रहते हैं, आमिलीन से उनका ताल्लुक़ है, सैयदज़ादे हैं, और उनको मैंने अपना सारा मर्ज़ बताया कि ऐसा ऐसा मामला है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब्दुर्रहमान साहब, मैं आपको एक वज़ीफ़ा बताता हूँ, अगर आप उस वज़ीफ़े को कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुकम्मल शिफा याबी हो जाएगी। और दोस्तों, मैंने उस वज़ीफ़े को किया और साथ ही साथ उन्होंने मुझे ये हिदायत दी थी कि आप जिस डॉक्टर, वैद्य से, हकीम से जहाँ इलाज चल रहा है या नया आपको तजवीज़ करना, नया आपको चुनना है, तो उसके पास आप इलाज करा लें और 3 महीना मुसलसल, यानी 120 दिन तकरीबन ये वज़ीफ़ा 3 चिल्ले का आप कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको मुकम्मल तौर पर शिफा याबी हो जाएगी। और या जो दवाई आप बोले खा रहे हैं, जो दवाई से आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा, उस दवाई को ही आप कंटिन्यू करेंगे, ये वज़ीफ़े को मुसलसल पढ़ेंगे तो आपको शिफा याबी मिल जाएगी। तो दोस्तों, यकीन माने, मैंने पूरे यकीन और एतक़ाद के साथ वो वज़ीफ़ा किया। आज वो बहुत अहम वज़ीफ़ा मैं आपके गोशगुज़ार करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आप भी उस वज़ीफ़े से इस्तिफ़ादा करें और अपने मर्ज़ से मुकम्मल तौर पर शिफा याबी आप पा लें। बड़ा ही अहम वज़ीफ़ा है, बहुत ही आसान है, लेकिन तसलसल शर्त है, यानी लगातार करना ज़रूरी है, नागा नहीं करना है। वज़ीफ़ा कुछ यूँ है। अच्छा, मैंने फ़रीद साहब से एक बात और पूछ ली थी। मैंने कहा, क्या यह वज़ीफ़ा सिर्फ़ मेरे लिए है या किसी और को, अपने जानने वाले को हमने बता दिए तो वो भी उससे फ़ायदा हासिल करता है? तो उन्होंने कहा कि अब्दुर्रहमान साहब, हर कोई शख्स इससे फ़ायदा हासिल कर सकता है, आप बस उस पर पाबंदी करना ज़रूरी है, उसको पढ़ना ज़रूरी है।
میں نے وظیفے کو کرنا چالو کیا دوستو، یقین مانو وہ دوائیں جو مسلسل میں 6 مہینے سے کھا رہا تھا ایک رتی کا فائدہ نہیں ہو رہا تھا، میں نے ان دواؤں کو پہلے 15 دن میں ہی بند کر دیا تھا، اور وظیفے کو میں نے مسلسل پڑھا، 3 مہینے میں نے مسلسل پڑھا، پانی پہ دم کیا، اس پانی پہ کو دم کرنے کے بعد میں نے اس پانی کو پیا، اور جہاں جہاں مجھے ایگزیما تھا میں نے وہاں اس پانی کو لگایا۔ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے مجھے مکمل طور پر شفا یابی مل گئی، اور تقریباً 15-16 سال ہو چکا ہے میرا وہ مرض جڑ سے ختم ہو چکا ہے، مجھے کہیں اس کا ایک نشان بھی باقی نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی مہینے کی پہلی جو چڑھتا چاند ہے اس کی جو پہلا جمعرات پڑے گا وہاں سے آپ کو وظیفہ کرنا شروع کرنا ہے۔ جو چاند کی تاریخ ہے اس کا جو پہلا جمعرات پڑے گا، چڑھتے چاند کی جو پہلا جمعرات پڑے گا اس سے وہاں سے آپ کو وظیفہ شروع کرنا ہے۔ آپ کو روزانہ صرف اول آخر 7 مرتبہ درود پاک اور 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی اور تیل پر پڑھ کر دم کرنا ہے۔ پانی پر اور تیل کو اپنے قریب رکھیں گے تاکہ جو آواز ہے وہ پانی اور تیل سے ٹکرائے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے 786 مرتبہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے سے پہلے کسی کو کچھ حسب ضرورت صدقہ و خیرات کر دیں، جو بھی آپ مناسب سمجھیں، وظیفے کی کامیابی کے لیے یا آپ کی بیماری سے شفا یابی کے لیے کر دیں، اور روزانہ ایک ہی وقت پر اس پہ ایک ہی وقت پر پڑھنا ضروری ہے، شرط ہے ایک ہی وقت پہ۔ اگر آپ مغرب بعد پڑھ رہے ہیں تو آپ کو مغرب بعد ہی وظیفہ پڑھنا ہے، عشاء بعد پڑھ رہے ہیں تو عشاء بعد ہی پڑھنا ہے، فجر بعد پڑھ رہے ہیں تو فجر بعد ہی آپ کو پڑھنا ہے۔ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ پڑھیں، تیل یا پانی پہ دم کریں، اور جب ایک چلہ ہو جائے یعنی 40 دن ہو جائیں تو آپ کو اس تیل اور پانی کو استعمال بھی کرنا ہے، پینا بھی ہے، اور مرض والی جگہ پہ لگانا بھی ہے۔ حالانکہ ابھی 15-20 دن بھی نہیں گزریں گے، اللہ نے چاہا پانی کو پیے بغیر ہی آپ کو شفا یابی ملنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوا تھا، اور جب وہ پانی کو میں نے پینا شروع کرا، اس کا تیل کو لگانا شروع کرا، تو اللہ کے کرم سے 40 دن بھی نہیں گزرنے پائے تھے، مجھے 3 چلے کی نوبت تو نہیں آئی تھی، لیکن میں نے کیا تھا 3 چلے، 120 دن میں نے کیا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے احسان سے میری بیماری مکمل طور پر مجھے اس بیماری سے شفا یابی مل گئی تھی۔ ایک ایسی بیماری جس کو میں لا علاج سمجھ رہا تھا، تقریباً مایوس جیسا ہو چکا تھا، کیونکہ پورے ہندوستان کے بڑے بڑے ڈاکٹرز جو اس چیز کے لیے ماہرین ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، میں نے ان کو بھی دکھایا تھا، لیکن مجھے کہیں کوئی شفا یابی نہیں مل رہی تھی۔ تو آج آپ کو یہ میں وظیفہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، امید ہے کہ آپ اس وظیفے سے استفادہ کریں گے اور اپنی لا علاج بیماری سے انشاءاللہ تعالی نجات پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جملہ بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور جو بیماری ہیں ان بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔